السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالآن فلم زور فل همزة خرج زور مدر فكلفتن جونا فالآن با ألف زور با مدر فكلفتن شنجة شروا بش رو مدر فكلفتن على كلفتن ها نون بش هن واجب قلنا نون زورنا هن باشروهن wa zabar wa ba kolkola tagu wa ini wabis gu madar bak liftan mi malif zur ma madar arak liftan wa ba tagu ma kataballah ba lam zur bal lam kar zur Allah lafzul Allah mota hobe kataballahu lakum kap mi fiskum wa kulu lam wabis lu madar bak liftan wash wa shin zur wash rabu ba wa bal bu madar bak liftan حتى زبر حتى خرج زبر تا مدر فاكلفتن حتى هيوتي حتى واشربوا حتى يتبع بي باي زبر بي زبر يا بي يتبين لكمل كاف بشكو ميم لم بشمل لكمل خاي خاي زبر خاي تو لم بشتول خاي تول لين حرف খয়তুল আবু আবু হামজা বাজবর আবু কলকলা ইয়াদু মিনাল নুন লাম জবর নাল খ ইয়াদ খয় লিনুন তাড়াতাড়ি পড়তে হয় তো লাম তুইল মিনাল খয় তুইল আস হামজা সিন জবর আস ওয়াদি মিনাল নুন লাম জবর নাল ফাজ ফা জিম জবর ফাজ র জের রে ফাজর আমরা এখানে ওয়াকফ করব তাহলে কি হবে ফাজর ফা জিম জবর ফাজ র কে সুকুন দিলে যুক্ত করে দিতে হবে সুকুন দিয়ে ফাজর আমি আবার পড়ি فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله ولكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر আমি একটু টেনে পড়ার চেষ্টা করি فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صدق الله